آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبریں تفصیل سے۔ بارش میں ہو رہی تاخیر اور شدید گرمی کے سبب علاقے مرٹھواڑہ کے کئی تالاب اور آبی ذخائر سوکھنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں ایک بار پھر سے سوکھے کے سائے منڈلانے لگے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق موجودہ دنوں مراٹھواڑہ کے 11 ذخائر آب میں صرف 28% پانی بچا ہے اور جون میں بارش کی آمد کی امیدیں کم ہو گئی ہیں اور مانسون کی آمد میں مزید تاخیر ہوئی تو پانی کی قلت میں اضافہ ہونا متوقع ہے۔ تالابوں اور ذخائر آب کی آبی سطح اور زیر زمین پانی کی آبی سطح میں تیزی سے ہو رہی گراوٹ کے سبب حالات کی سنگینی متوقع ہے۔ مجموعی طور پر علاقے کے 749 چھوٹے تالابوں میں کم و بیش 10% اور 75 درمیانی تالابوں میں صرف 20% کارآمد پانی کے ذخائر بچے ہیں۔ مراٹھواڑہ کے بیڑ، عثمان آباد، لاتور، جالنا، پربھنی کے ذخائر آب میں پانی کی سطح تیزی سے گر رہی ہے۔ ہنگولی کے 27 چھوٹے تالابوں میں صرف 3% قابل استعمال پانی بچا ہے۔ مجموعی طور پر مراٹھواڑہ بھر کے مختلف 47 تالاب و آبی ذخائر بالکل سوکھ گئے ہیں۔ اسی طرح شدید آبی قلت کے شکار 71 گاؤں 22 باڑیوں میں 77 ٹینکروں سے پانی پہنچایا جا رہا ہے۔ ضلع اورنگ آباد میں بھی 34 گاؤں میں 26 ٹینکروں سے آبی فراہمی کی اطلاع ملی ہے، جبکہ صورتحال میں مزید بگاڑ کے پیش نظر انتظامیہ نے مختلف اضلاع میں 549 گاؤں میں 657 نجی کنویں بھی تحویل میں لے لیے ہیں۔ گروارے اسٹیڈیم اور کلاگرام کی کھلی زمین پر AMC انتظامیہ جلد ہی اسپورٹس کمپلیکس قائم کرے گا۔ اسی طرح انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کے لیے BCCI کے ذمہ داران سے بھی ملاقات کی جائے گی۔ یہ اطلاع میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے دی ہے۔ واضح رہے کہ اسمارٹ سٹی دفتر کے میٹنگ ہال میں MTDC اور MIDC کے ذمہ داران کی ایک اہم میٹنگ منعقد کی گئی تھی۔ واضح ہو کہ کلاگرام اور اس سے متصل کھلی زمین اس طرح جملہ 27 ایکڑ زمین میونسپل انتظامیہ نے MTDC کو دی تھی۔ اس زمین کا واپسی کا مطالبہ میونسپل انتظامیہ نے کیا۔ AMC انتظامیہ اس کھلی اراضی پر اسپورٹس گراؤنڈ کے لیے ریزرو کر کے ایک خوبصورت اسپورٹس اسٹیڈیم اور نیشنل کرکٹ گراؤنڈ تعمیر کروائے گا، جس پر زمین واپسی کے لیے MTDC کے ذمہ داران نے رضامندی کا اظہار کیا، جس کے لیے AMC انتظامیہ انہیں متبادل جگہ تلاش کر کے دے گی۔ یہاں انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کے لیے جلد ہی BCCI کے چیف جے شاہ سے ملاقات کر کے اس پروجیکٹ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس طرح کی اطلاع میونسپل انتظامیہ کی جانب سے میٹنگ میں دی گئی۔ عالمی غدار دن مناتے ہوئے شیو سینا ادھو گروپ کی جانب سے 50 کھوکے ایک دم اوکے کے عنوان سے مظاہرے کیے گئے۔ ادھو ٹھاکرے کی ریاستی حکومت کے دوران شندے کی بغاوت اور ادھو حکومت سے غداری کو لے کر ٹھاکرے گروپ کی جانب سے یہ دن منایا جا رہا ہے۔ شہر کے گوپالٹی کے علاقے میں 50 کھوکے 150 ڈوکے کا اظہار کرتے دفتی یعنی پٹھے کے 50 کھوکے لگا کر شندے سرکار کے خلاف زوردار نعرے بازی کی گئی۔ یووا سینا کے شہر پرمکھ آدتیہ دہیوال کی قیادت میں یہ مظاہرہ کیا گیا۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو ٹالنے کے لیے اس موقع پر پولیس کا بھاری بندوبست بھی دیکھا گیا۔ اس مظاہرے سے متعلق آدتیہ دہیوال نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا ہے۔ आणि अंदर लातानी तुटवाडा केला। येणाऱ्या 2024 मध्ये महाराष्ट्राची जनता यांना दाखवून देईन की तुमचं असंच भुईसपाट होणार आहे आणि हे खोके आज आम्ही जागतिक खोके दिन साजरा करत आहोत। आणखी म्हणजे आमचं छत्रपती संभाजीनगरमध्येच पहिलं आंदोलन आहे आणि येणाऱ्या काळात आणि उद्या पूर्ण महाराष्ट्रात असेच आंदोलन होणार शिवसेना सर्वात मोठा महाराष्ट्रामध्ये 5 आपल्या शहराचे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे 5 गद्दार केले होते म्हणून इथं सर्वात मोठं आंदोलन हे खोक्याचं केलं। सर्वात जास्त खोके छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यालाच भेटलेले सगळ्यांना माहिती। या खोक्यामुळेच हे खोके जसे वरती होते जसे आम्ही तुटवत आहेत आणि 2026ला असे जनता इकडची महाराष्ट्रातील यांना खोक्यावाल्यांना तोडून दाखवून आणि यांना 40च्या 40 घरी बसवणार। काही खोके मोठे होते काही छोटे होते। जे जास्त खोके मोठाले होते ते जास्त बोलत होते, जे खोके घेऊन पण शांत बसले होते त्याच्यामुळे आम्ही त्यांचे खोके छोटे आणले होते की बाबा ते खोके घेऊन फक्त आपलं मीडिया समोर यायचं नाही, काही बोलायचं नाही। फक्त ज्यांनी जास्त मोठे खोके घेतले ते जास्त बोलू लागले। राष्ट्रीय श्रमिक आघाड़ी नामी तंजीम की जानिब से आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया गया। तंजीम के जिम्मेदारान ने इल्ज़ाम लगाया
کہ خانگی ایجنسیوں کے تحت مقرر کردہ ملازمین کا متعلقہ ٹھیکیدار مالی استحصال کر رہے ہیں اور انتظامیہ اس پر بھی خاموش ہے۔ ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت کے منظور شدہ اسکیل کے مطابق ان ملازمین کو تنخواہیں ادا کی جائیں۔ تنظیم کے صدر یشونت بھوسلے نے الزام عائد کیا کہ میونسپل کارپوریشن کے مختلف شعبہ جات میں خانگی ایجنسیوں کی معرفت ملازمین کے تقررات کیے گئے ہیں، مگر متعلقہ ایجنسیاں ان کا مالی استحصال کر رہی ہیں، انہیں وقت پر تنخواہیں ادا نہیں کی جاتی۔ حالانکہ میونسپل انتظامیہ سے تو ان کی تنخواہوں کے نام پر 15,000 روپے وصولے جاتے ہیں، مگر ان ملازمین کو صرف 8,000 روپے ادا کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا خانگی ایجنسیوں کے معرفت ہو رہے ملازمین کے معاشی استحصال پر روک لگائی جائے، انہیں وقت پر تنخواہیں ادا کی جائیں اور حکومت کے منظور شدہ اسکیل کے مطابق کم از کم 24,000 روپے تنخواہ انہیں ادا کی جائے۔ हो बसून राहणार आहे, कारण 4 महिने पगार नाही, उपासमार चालू आहे कामगारांची। आयुक्तांनी यावं, ते शहरातच आहेत। काय आहे, काही अधिकारी जाणीवपूर्वक आम्हाला आयुक्तांपर्यंत येऊन देत नाहीत, कारण आयुक्तांना सगळ्या फॅक्ट माहीत होतील आणि एकदा आयुक्तांना कळल्यानंतर मग आयुक्तांना ते करावं लागणार आहे। त्यामुळे आम्ही वाट बघतो आहे आयुक्त येतोपर्यंत। हो आज असंच आयुक्तांना भेटण्याची डेडलाईन सांगितली मी। आज आयुक्तांना भेटल्याशिवाय जाणार नाही। पगार आम्हाला मिळाले पाहिजे 30 तारखेच्या आतमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या दरानं, नाही झालं तर मी कोर्टात जाणारच आहे। आज मी असं म्हटलं की आयुक्तांना भेटल्याशिवाय जाणार नाही, कारण त्यांच्या भेटले तर मग काय सांगितलं नाही। अतिरिक्त आयुक्त मला म्हटले की माझ्याकडे हे विभाग येत नाही, मी आयुक्तांना सांगतो। मग ते सांगण्यापेक्षा मी सांगतो जाऊ। सगळ्यात महत्त्वाचा असा विषय आहे, आर्थिक नुकसान देऊन त्यांचे जीव परत येणार आहेत, परंतु त्यांच्या बाबतीमध्ये आज ते कंत्राटीमध्ये काम करत असताना त्यांच्या परिवारातल्या एका सदस्याला अनुकंपा तत्वावर नोकरीला घेतलं पाहिजे। आलं का लक्षात? आणि ते मेले का? सेफ्टी द्यायला नको, मेल्यावर तुम्ही 5 लाख आणि 10 लाख द्याल। जिला परभनी के लिए मंजूर शुदा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इसी साल से दाखिले शुरू किए जाएं। इस मुतालबे पर परभनी जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज किया गया। ان مظاہروں میں راجیہ سبھا کے رکن فوزیہ تحسین خان اور سابق رکن اسمبلی وجے راؤ گوہانے سمیت دیگر نامور افراد و قائدین اور شہریان نے شرکت کی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ پربھنی میں منظور شدہ گورنمنٹ میڈیکل کالج میں اسی سال سے داخلے شروع کیے جائیں۔ یہ احتجاج گزشتہ روز صبح کیا گیا۔ اس احتجاج کے موقع پر سینکڑوں شہریان کے علاوہ اہم شخصیات میں سینئر وکیل اشوک سونی، کامریڈ راجن شیرساگر، تحسین خان، संतोष देशमुख, सोनल देशमुख, रामेश्वर शिंदे, कीर्ति कुमार बुरांडे, राजेश बालटकर और बड़ी तादाद में दीगर मर्द व खवातीन शरीक थे। इस एहतजाज के दौरान ही जिला इंतजामिया को एक मुतालिबाती मेमोरेंडम भी सौंपा गया। की परभणीला वैद्यकीय महाविद्यालय द्यायचं म्हणून आमचे पालकमंत्री आरोग्यमंत्री आहे, ते असताना 1 वर्ष झालं ते इथे येत नाही, काही त्याचं पर्सुएशन करत नाही, शासन दिल्लीत जात नाही, त्यांच्याशी बोलत नाही। म्हणून आम्ही त्यांना निर्वाणीचा इशारा दिला आहे की परभणीचं वैद्यकीय महाविद्यालय यावर्षी सुरूच झालं पाहिजे। त्याच्यामुळे जो गोरख धंदा चाललाय तो बंद झाला पाहिजे, गोरगरिबांच्या पोरांना ॲडमिशन मिळालंच पाहिजे, गोरगरिबांचा उपचार झालाच पाहिजे, गोरगरिबांच्या हाताला काम मिळालंच पाहिजे, परभणीचा विकास झाला पाहिजे, त्याला आम्ही कटिबद्ध आहोत। आणि हे 8 दिवसात ते झालं नाही तर केंद्र सरकारच्या विरुद्ध राज्य सरकारचा विरोध म्हणून रस्ता रोको आंदोलनाचा आम्ही हत्यार पुकारणार आहे आणि केंद्राच्या म्हणून परभणीची रेल्वे आम्ही पूर्णपणे बंद पाडल्याशिवाय राहणार नाही असा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे। आणि कलेक्टर बाईला असं विनंती केली आहे की तुम्ही या पद्धतीचा अहवाल तात्काळ मुख्यमंत्र्यांना पाठवा, आपण जाऊ दिल्लीत बसून हे करा, नाहीतर परभणी पेटल्याशिवाय राहणार नाही। म्हणलं परभणीने अनेक आंदोलनामध्ये बळी दिले आहेत, या आंदोलनामध्ये परभणीला या सरकारला बळी द्यायची पाहिजे असेल तर आमची द्यायची तयारी आहे। हुकूमत ने ज़रूरतमंद शहरियान के लिए रेत डिपो तो कायम कर दिए, लेकिन रेत माफियाओं की दीदा दिलेरी बेकाबू होती दिखाई दे रही है। ताल्लुका पैठन के एक रेत माफिया ने तो गैर कानूनी रेत निकासी और उसकी हमलो नकल का स्टेटस ही रख दिया। तफसीलात के मुताबिक पैठन के हिरड़पुरी में रेत तस्करों ने धमाचौकड़ी मचा रखी है। दिन रात जेसीबी पोकलेन से रेत निकासी के बाद हाईवा ट्रक व ट्रैक्टरों से रेत की गैर कानूनी हमलो नकल जारी है। खास बात तो यह है कि इस गोरख धंधे की जानिब से पाचोड़ पुलिस और महसूल इंतजामिया आंखें मूंदे बैठे हैं, जिसके सबब इन बालू तस्करों की मस्ती इस कदर बढ़ गई है कि वो किसी को खातिर में लाने तैयार ही नहीं है। एक रेत तस्कर ने तो हद ही कर दी कि उसने सीधे सोशल मीडिया पर अपनी गैर कानूनी
रेत निकासी व रेत बर्दारी के वीडियो ही स्टेटस पर रखकर जैसे इंतजामिया व आवाम को और साकिनान को मुंह ही चढ़ा दिया हो। स्टेटस के वीडियो वायरल होने के बाद कुछ समाजी कारकुनान ने मज़कूरा वीडियो जिला इंतजामिया और पुलिस के अफसरान को भिजवाए तो महसूल इंतजामिया के अफसरान ने ताल्लुका इंतजामिया से जवाब तलबी की इत्तला मिली है। आलमी योगा दिन की मुनासिबत से शहर में किरडा भारती तंजीम की जानिब से तक़सीम एजाज़ प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। ऐयार है कि आलमी योगा दिन 21 जून को मनाया जाता है। इसी मुनासिबत से क्रीडा भारती योग पुरस्कार का प्रोग्राम शहर के हेडगेवार हॉस्पिटल के अन्ना दाते हाल में मुनक़िद हुआ। इस तक़सीम अवार्ड प्रोग्राम में डॉक्टर पुरुषोत्तम भापकर की खुसूसी मौजूदगी थी। इस साल के क्रीडा भारती योग पुरस्कार के लिए डॉक्टर चारुलता रोजेकर का इंतखाब किया गया है। अवार्ड अता करने की इस तकरीब का इनेकाद क्रीडा भारती के सदर पंकज भारसाकड़े की जानिब से मुनक़िद किया गया था। डॉक्टर चारुलता को ये अवार्ड उनकी योग के मैदान में नुमाया खिदमत और योगा की तरवीज फरोग के एवज अता किया गया है। क्रीडा भारती योगा अवार्ड का ये दूसरा साल है। दूसरे साल का ये अवार्ड मिलने पर डॉक्टर चारुलता रोजेकर को मुबारकबाद दी जा रही है। अवार्ड सुपुर्द करने की इस तकरीब में प्रोफेसर बबन राव जरहाड़, डॉक्टर पंकज भारसाकड़े, डॉक्टर सतीश कुलकर्णी, डॉक्टर उत्तम काळोने, डॉक्टर संदीप जगताप, प्रोफेसर विनायक राउत और दीगर शरीक थे। आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने जो 21 जून आहे त्या निमित्ताने आज 20 तारखेलाच क्रीडा भारतीच्या मार्फत डॉक्टर चारुलता रोजेकर यांना हा पुरस्कार देण्यात आलेला आहे। याबद्दल पहिल्यांदा मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। त्याचप्रमाणे क्रीडा भारतीचंही मी अभिनंदन करतो की अतिशय उत्तम असा कार्यक्रम योगामध्ये ज्याने जीवन समर्पित केलं आहे, प्रचार आणि प्रसारासाठी खूप काम केलेलं आहे, लाखो लोकांना प्रशिक्षित केलं आहे, योग त्यांच्या जीवनामध्ये उतरवला आहे आणि त्याचप्रमाणे अनेक महिला, अनेक गरोदर स्त्रिया, मुलं, युवक यांच्यापर्यंत योग पोहोचवण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे आणि म्हणून अतिशय उत्तम काम केलेलं असल्यामुळे त्यांना आजचा पुरस्कार देण्यात आलेला आहे। या क्रीडा भारतीची ही निवड ही अतिशय सार्थ आहे आणि अतिशय उत्तम काम त्यांनी केलं। 1992 पासून मी योग वर्ग घेते आणि आतापर्यंत 52,000 योग साधकांना प्रशिक्षण दिलं। पण महत्त्वाचा जो मुद्दा योगामध्ये आम्ही बघतो की मानसिक स्थिरता म्हणजे एकाग्रता वाढवण्यासाठी, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट म्हणजे आपण व्यक्तिमत्व विकासासाठी आत्मविश्वास वाढवणं, स्मरणशक्ती वाढवणं, याला आम्ही स्मृती संवर्धनासाठी योग असं म्हणतो, त्याच्यासाठी आम्हाला योग जास्त उपयुक्त वाटतो। एशियन गेम्स मुकाबलों के लिए खिलाड़ियों के इंतखाब में टीम इंडिया के लिए महाराष्ट्र के शिवम शेट्टी और नम्रता ताइडे ने पहला और दूसरा मकाम हासिल करते हुए कैंप इंडिया के लिए अपनी जगह बना ली। वाज़ेह है कि 19वें एशियाई गेम्स मुकाबले चाइना के होंगजाडू में होने जा रहे हैं, जिसके लिए ताइक्वांडो खेल के लिए 16 और 17 जून के दरमियान गुजरात स्पोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से नाडियाड में खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए कैंप मुनक़िद किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र के 2 खिलाड़ियों का इंडिया कैंप के लिए इंतखाब अमल में आया है। इस कैंप में महाराष्ट्र की कुमारी नम्रता ताइडे और शिवम शेट्टी का इंतखाब अमल में आया है और इंडिया टीम के लिए फाइनल इंतखाब 50 दिन के इंडिया कैंप में खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर किया जाएगा। ये कैंप 1 जुलाई से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लखनऊ में मुनक़िद किया जाएगा, जिसके बाद टीम इंडिया के लिए मुंतखबा खिलाड़ियों के फॉरेन एक्सपोजर के तहत 30 दिन की तरबियत के लिए बैरून मुमालिक भिजवाया जाएगा। महाराष्ट्र के नुमाइंदों की हैसियत से इन दोनों खिलाड़ियों के इंतखाब पर ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के सदर डॉक्टर अविनाश बारगजे, शिव छत्रपति अवार्ड याफ्ता जनरल सेक्रेटरी मिलिंद पठाड़े, दिलीचंद मेश्राम, सुभाष पाटिल, वेंकटेश राव करवा, नीरज बोरसे और दीगर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और मुस्तकबिल के लिए उन्हें नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए हैं। मौसम में आ रही तब्दीलियों के सबब शहरियान को वबाई अमराज से महफूज रखने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे सेहत की जानिब से रास अबेटिंग मुहिम चलाई जा रही है। यह मुहिम म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की रहनुमाई और हिदायत पर 19 जून तक 24 जून चलाई जा रही है। इस अबेटिंग को मलेरिया के 3 जोन के मुलाजिमीन के इश्तराक से चलाया जा रहा है और इसमें जरासीम से पैदा होने वाले अमराज की रोकथाम व तदारुक के इक़दाम किए जाएंगे। शहर में इंतहाई मखदूश इलाकों में तमाम 9 जोन में से 19 जून को जोन नंबर 1 खड़केश्वर महादेव मंदिर के इलाके से इस मुहिम का आगाज किया गया। मुहिम का इफ्तिताह म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा के हाथों अमल में आया। 19 जून को
जोन नंबर 1 के नूर कॉलोनी, जय भीम नगर, नारियली बाग, आरिफ कॉलोनी, जोन नंबर 4 के हरसूल, चेतना नगर, एकता नगर, राधा स्वामी कॉलोनी, बिस्मिल्ला कॉलोनी, जोन नंबर 7 के बाईजीपुरा, सुराना नगर, जवाहर कॉलोनी, विद्यानगर, पुंडलिक नगर, गजानन नगर, बालकृष्ण नगर में अबेटिंग की मुहिम चलाई गई। दौरान मुहिम 8,419 घरों का सर्वे और मुआयना किया गया और 19,489 कंटेनर्स की जांच की गई तो 120 कंटेनर आलूदा पाए गए। इसी तरह 67 कंटेनर्स खाली कर दिए गए, जबकि 11,198 कंटेनर्स में अबेट ट्रीटमेंट किया गया और 888 घरों में जरासीम कुछ स्प्रे किए गए, जबकि आवाम व शहरियान में इन मौसमी और जरासीम से पैदा होने वाले अमराज व वबाओं और उनसे बचाव व एहतियात से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा की गई। हैंडबिल्स तक़सीम किए गए और स्टिकर व पोस्टर्स लगाए गए। 24 मीटर ऊंची इमारत तामीर करने के लिए अब फायर एनओसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स UDCPR एक्ट के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। ये मशवरा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मुताल्लिक़ा तंजीम के जिम्मेदारान को दिया है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की सदारत में क्रीडाई और आर्किटेक्ट एंड बिल्डर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों और म्यूनिसिपल टाउन प्लानिंग शोबे के अफसरान की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ स्मार्ट सिटी दफ्तर के मीटिंग हॉल में मुनक़िद की गई थी। इस मौके पर क्रीडाई आर्किटेक्ट एंड बिल्डर्स एसोसिएशन की जानिब से बतलाया गया कि म्यूनिसिपल हुदूद में 15 मीटर ऊँची इमारत बांधने के लिए फायर एनओसी लाजिम करार दिया गया है, जबकि यूनिसाइड डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स के मुताबिक 24 मीटर ऊंचाई तक इमारत की तामीर के लिए फायर एनओसी की जरूरत नहीं है, जिस पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने इस ज़मन में फायर एक्ट क्या कहता है और आर्किटेक्ट और बिल्डर्स की क्या जिम्मेदारी है इस ताल्लुक से मालूमात हासिल की और कहा कि अगर इसकी जवाबदारी आर्किटेक्ट और बिल्डर की है तो वो UDCPR एक्ट के मुताबिक काम किया जाए। इसी तरह फायर डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान कानून के मुताबिक इसकी फीस चार्ज करके उन्हें फायर एनओसी के लिए जिद न करें। इसी तरह DP प्लान के मुताबिक DP रोड्स के लिए AMC की जानिब से मार्किंग की जाए ताकि कोई भी DP रोड पर प्लॉटिंग न कर सके और इस पर नाजायज़ कब्ज़ाजात न हो सकें। ये मुतालबा भी एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान ने इंतज़ामिया से किया, जिस पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने कार्रवाई का तयक़ुन दिया। इसी तरह दीगर उमूर पर भी इस मौके पर तबादला ख्याल किया गया। रेलवे स्टेशन इलाके में गैर कानूनी तरीके से तलवार फरोख्त करने के लिए घूमने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 6 तलवारें जब्त की गई हैं। आया रहे कि शहर में तलवार लेकर फिरने वालों को गिरफ्तार करने की 3 रोज में ये चौथी कार्रवाई है। ताहम ये मोहलिक हथियार लाए कहां से जाते हैं, इसका सुराग लगाना अब पुलिस के लिए ज़रूरी हो गया है। आज की कार्रवाई की तफसील यूँ है कि पुलिस की जराइम शाख की नफरी को इत्तला मिली थी कि रेलवे स्टेशन के इलाके में एक शख्स धारदार हथियार लेकर घूम रहा है। इस इत्तला पर PSI अमूल मस्के ने इस इलाके में घात लगाई और मुलजिम बबलू सिंह भोंड को तहवील में लेकर उसकी तलाशी ली तो उसके पास मौजूद थैली में से 6 धारदार तलवारें बरामद हुई। पुलिस ने फौरी तौर पर उसको गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ वेदांत नगर पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया। वाज़े हो कि गैर कानूनी असलहे के मामले में गुज़िश्ता 3 रोज में शहर में पुलिस की यह चौथी कार्रवाई थी। एक रोज पहले ही जिंसी पुलिस थाना के हुदूद से पुलिस ने तलवारें लेकर घूम रहे 2 कमसिन मुलजिमों को गिरफ्तार किया था। इससे पहले लेबर कॉलोनी से एक और वालूज इलाके से एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था। अब मामला यह है कि ये हथियार लाए कहां से जाते हैं, ये सुराग लगाने का पुलिस के सामने मरहला दरपेश है। धुलिया शोलापुर हाईवे पर एक ट्रक ने ST बस को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके सबब बस ड्राइवर से जा टकराई। इस हादसे में 25 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक औरंगाबाद की सिमत से इस हाईवे पर जा रहे एक मालबरदार ट्रक को ST बस ने ओवरटेक किया। ताहम ट्रक ड्राइवर ने उस बस को ही अकबी जानिब से टक्कर मार दी, जिसके सबब बेकाबू होकर बस डिवाइडर से जा टकराई और बस में सवार कमोबेश 25 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। यह हादसा रात 11:30 बजे के करीब पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही पाचोड़ पुलिस ने जाए वकूफ पर पहुंचकर जख्मियों को फौरी घाटी अस्पताल पहुंचाया। हादसे के सबब रास्ता मसदूद हो गया और अडुल बाईपास पर दूर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थीं। पुलिस ने बाद में इस ट्रैफिक को बहाल किया।
इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।